अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो जी व्यूवर्स, मैं आपकी प्यारी और फेवरेट यूट्यूबर और सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में। तो जी व्यूवर्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी अबाउट वोकैबुलरी ऑफ वर्ड ए। इंग्लिश का जो कैपिटल ए होता है, सॉरी वर्ड नहीं, कैपिटल ए, इसके बारे में, इससे बनने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनकी हम आपको वोकैबुलरी सिखाएंगे। तो जी व्यूअर्स, जो भी ऐसे वर्ड बनते हैं वो सारे मैं आपको सिखा दूंगी, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी आपकी। तो जी व्यूअर्स, आज मैं जो है वो 25 वर्ड्स आपको सिखाऊंगी जो ए से स्टार्ट होते हैं, उनकी वोकैबुलरी। तो व्यूअर्स, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया है जी वर्ड अदाकार। अदाकार जो आप ड्रामा टीवी में देखते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, उनको अदाकार बोलते हैं और इसको इंग्लिश में एक्टर बोलते हैं। एक्टर यानी कि अदाकार। उसके बाद नेक्स्ट है जी इजाज़त देना, अलाउइंग यानी कि इजाज़त देना। इजाज़त कहते हैं, इजाज़त को कहते हैं अलाउइंग यानी कि इजाज़त देना। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास यकीन दहाई करना, इसको हम बोलते हैं अशॉर्ड यानी कि यकीन दहाई करना। अशॉर्ड यानी कि यकीन दहाई करना। अशॉर्ड यानी कि यकीन दहाई करना। एकर्स ये जो है वो ज़मीन, खेत, उनके बारे में जो आप बोलते हैं कि इतने एकड़ ज़मीन मैं इसके नाम कर रहा हूँ या जो भी, ये वो वाला एकड़ है। तो एकर्स को उर्दू में भी एकर्स ही कहते हैं और इंग्लिश में भी एकर्स ही बोलते हैं। उम्र को हम इंग्लिश में एज बोलते हैं, जो कि लेडीज़ अक्सर कतराती हैं अपनी एज बताते हुए, और अगर वो 22 साल की होंगी तो खुद को 12 साल की बताती हैं, और अगर 42 की होंगी तो 20 की। तो जब व्यूअर्स, उम्र को हम इंग्लिश में एज बोलते हैं। वकील को हम इंग्लिश में एडवोकेट बोलते हैं। एडवोकेट यानी कि वकील। एडवोकेट यानी कि वकील। आमद या पहुंचना, इसको हम इंग्लिश में अराइव बोलते हैं। अराइव यानी कि जब अगर पहुंच गया हुआ है तो पास में है तो अराइव्ड, ईडी आ जाएगा एंड पे, अराइव्ड। तो आमद यानी कि किसी की आमद होना या आना, इसको हम अराइव बोलते हैं। अराइव। तशबीह, इसको हम बोलते हैं जी एनालॉजी। एनालॉजी यानी कि तशबीह देना किसी चीज़ के साथ, मतलब उनका मुआवजा करना, कंपेयर करना। जिस तरह राइटर के लिए क्या ज़रूरी होता है, पेन होता है ज़रूरी, तो ये एक तशबीह हमने दी है पेन को राइटर के साथ। एनालॉजी यानी कि तशबीह। बाखबर यानी कि जो बंदा बाखबर रहता हो, हर खबर से नज़र रखता हो, या हमारा कोई रिश्तेदार भी जिस तरह का हो, तो बाखबर रहने वाले की, बाखबर को हम इंग्लिश में अवेयर बोलते हैं। अवेयर यानी कि बाखबर। दस्तयाबी, अवेलेबिलिटी हम कहते हैं दस्तयाबी को। जिस तरह कि दुकान पे आप जाते हैं, शॉप पे, तो आप कहते हैं शुगर अवेलेबल है, तो अवेलेबिलिटी कहते हैं जी दस्तयाबी को। काबिल को हम इंग्लिश में एबल बोलते हैं। एबल यानी कि काबिल। मसनूई यानी कि जो नकल, जिस तरह मसनूई दांत भी लगते हैं, तो जो चीज़ मसनूई हो इसको हम इंग्लिश में आर्टिफिशियल बोलते हैं। आर्टिफिशियल यानी कि मसनूई। हैं, जिस तरह के ये मेरे उस्ताद हैं, तो हैं के लिए हैं के लिए हम इंग्लिश में आर का वर्ड यूज़ करते हैं। ARE यानी कि हैं। मुस्तनद यानी कि ऑथेंटिक यानी कि मुस्तनद। ये दवाई आपके लिए या कुछ आप किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि ये मुस्तनद आपका मशवरा है, कि मतलब ये आपके लिए बहुत सूटेबल है या आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, या इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो मुस्तनद को हम ऑथेंटिक बोलते हैं। ऑथेंटिक यानी कि मुस्तनद। ऑथेंटिक यानी कि मुस्तनद।
بٹوارا، بٹوارے کو ہم انگلش میں جس طرح جائیداد کا ہوتا ہے اکثر بٹوارا، تو یہ کسی بھی چیز کا بٹوارا، تو بٹوارے کو ہم بٹوارا کہتے ہیں تقسیم کو، تو بٹوارے کو ہم انگلش میں کہتے ہیں جی الاٹمنٹ، الاٹمنٹ یعنی کہ بٹوارا، الاٹمنٹ یعنی کہ بٹوارا۔ اینوڈ، اینوڈ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ ہوتا ہے جی الیکٹروڈ، جو آپ کیمسٹری وغیرہ میں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، الیکٹروڈ جو الیکٹرو کیمیکل سیل کا جو ایک سرا ہوتا ہے پازیٹیو اینوڈ کہلاتا ہے، دوسرا نیگیٹو اینوڈ کہلاتا ہے۔ تو یہ الیکٹرو کیمیکل میں جہاں جو ہے وہ آکسیڈیشن کا پروسیس ہوتا ہے، آکسیڈیشن اکر ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینوڈ۔ مددگار یا معاون، مددگار یا معاون اس کو ہم انگلش میں اسسٹنٹ بولتے ہیں، اسسٹنٹ، اسسٹنٹ یعنی کہ مددگار یا معاون۔ بعد میں، بعد میں کی انگلش ہوتی ہے آفٹر، آفٹر، کہ میں یہ کام بعد میں کروں گا، آفٹر، آفٹر یعنی کہ بعد میں۔ دوپہر، دوپہر کو ہم انگلش میں آفٹر نون بولتے ہیں، آفٹر نون یعنی کہ دوپہر۔ ایک جیسے اس کو ہم بولتے ہیں جی الائک، الائک یعنی کہ ایک جیسے، الائک یعنی کہ ایک جیسے۔ نمودار ہونا یا ظاہر ہونا اس کو ہم انگلش میں اپیئرز بولتے ہیں، اپیئرز، اپیئرز یعنی کہ نمودار ہونا یا ظاہر ہونا۔ تشخیص، اس کو ہم تشخیص کہتے ہیں جی پہچان کرنا، کسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، تو تشخیص کی انگلش ہوتی ہے جی اپریز، اپریز یعنی کہ تشخیص، اپریز یعنی کہ تشخیص۔ بیگانگی اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں جی ایلینیشن، ایلینیشن یعنی کہ بیگانگی، ایلینیشن یعنی کہ بیگانگی۔ جس طرح کچھ رشتہ دار ہم سے اس طرح بیہیو کرتے ہیں، ہمیں بیگانہ شو کرتے ہیں، پرایا شو کرتے ہیں، تو اس کو ہم ایلینیشن بولتے ہیں، ایلینیشن یعنی کہ بیگانگی، ایلینیشن یعنی کہ بیگانگی۔ خوشحالی، ایفلوئنس یعنی کہ خوشحالی، خوشحالی مطلب کہ خوشحال خاندان ہو، سب کچھ ان کے پاس ہو، اویلیبل ہو، ضرورت کی چیزیں ہوں، اچھا ماحول ہو، سب کچھ ہو، ضروریات کی چیزیں ہوں، تو خوشحالی کو ہم انگلش میں ایفلوئنس بولتے ہیں، ایفلوئنس یعنی کہ خوشحالی، ایفلوئنس یعنی کہ خوشحالی۔ تو جی ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جس میں نے آپ کو 25 ورڈز سکھائے ہیں انگلش سے، انگلش کے کیپٹل اے سے بننے والے، لیٹر اے سے بننے والے۔ تو جی ویورز ہاؤسو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ویورز، ٹیک کیئر۔